vous êtes dans un village qui a 500 habitants, c'est un des plus petits villages du canton de Genève. This is the smallest village of the whole canton of Geneva, so it's only got 100 people in total. Et la région où vous êtes, elle a un nom, ça s'appelle le Mandement. The name of the region is Mandement, Et c'est la troisième plus grande zone viticole suisse. which is the third largest area as far as wine culture in Switzerland. À Genève, nous cultivons principalement le cépage en rouge, le Gamay, et en blanc, le Chasselas. They've got mainly here the red wines, which is Gamay. and the white ones, which are the Chasselet grapes. Et Genève a une particularité, nous sommes le canton où on a le plus grand nombre de sortes différentes de cépages. C'est les sortes de vin. So they've got from all of the Swiss regions, the most different styles, kinds of wine, the biggest variety. Ensuite, donc, pour la ferme, du temps de mon grand-papa, il faisait beaucoup de l'élevage pour le lait, les vaches, pour les produits laitiers. Il n'aimait pas beaucoup la vigne. Okay, in the time of grandmother, voilà. The women were all dedicated to milk culture. They didn't really like the vineyards, so it was all about milk, about making milk products, about cheese, etc. Her era. Et quand mon papa est revenu à l'exploitation, il a fait une reconversion, il a changé, il n'aimait pas les vaches, alors il a fait des céréales, des arbres fruitiers pour les pommiers, et de la vigne. So her father changed everything because he didn't really have too many cows, so that's where we were going for the different cereals, and also they set up the vineyards here, so the family then changed. Ensuite, ils ont diversifié le domaine en faisant des chambres d'hôtes et des réceptions. They also do like a little B&B, you would call it, yes. And they do receptions here, and they see people like us. Et moi, ça fait 8 ans que je suis revenue sur l'exploitation. Already since 8 years, Ronald is taking this place, so she's got everything under hand, and Grandma still helping. We got boss and little boss. Yes. Et je suis en train de refaire. Wow. The French Alps are behind the fields. We're still in Geneva, Switzerland, and this is a family farm. Beautiful.